Simpumalanga eyethu show siku YouTube channel. Lokhuluma nguSineke Paul Paulos Ngwenyama lophuma kaBhokweni eMbombela khona la eTransvaal ngaphansi kwesigodi sebukhosi Chief BS Khumalo. Lana ngihleli nelijale elidzala. Jale lidzala ngicela ukupha isikhathi Mbutho utichaze ungatise ngawe. Ngiyabona uligwalagwala kodwa anginalwati lelitheni. Ngicela ungende ngathi kabanti ngawe. Sithabe sesiyachubekela embili. Nkosi, lokhulumako ngumntwana Ngosimphile waDlamini khona lapha esigodlweni kagogo laMagadlela. Wena mfana. Nguyeke umntwana singephasi kwakhe umntwana Makhosonke waDlamini. Njengoba ungibona njena nginjena ngihlomile la inhloko nje kusho kona ukuthi ngililangeni ngingumntwana Lophelele. Kuyo ke lenyoni lengihlomile ke ina protocol ngoba ihanjwa nje ihloma nanoma ngubani. Ngisho nanoma nje kungathiwa uthi wakaNkosi kepha kuhamba kufike esigabeni thide la ukuthi ke la kuphelela lapha ngilaba nje lekufanele bahlome. Sibantu abeNkosi nje siyahloma, emakhosatana ayahloma nabo bafika esigabeni lesithile lapho sebangasahlomi khona, lapho sebasangena esicholweni khona. Lapho ngingasho ukuthi umuntu mhlambe usoyingcuce noma songena kuba ngumfati abeluthango liphelele. Kuhamba ngaleyo ndlela ke nenduna yembali nayo iyahloma kepha ke ihlonywa ke letimnyama tinsiba kukhomba sigaba sayo njengenduna yembali. Noma ngisho nje induna yelibutho nayo kunjalo bese luba linye ke lelibovu kuloku kulawa la kawahlomako. Wo cha ngiyakuva Nkosi. Uyibekile yetinsiba nobe yolusiba ivakele ukuthi kuhamba kufika isikhathi lapho imbali ingasayihlomi khona. Lapho kusho ukuthi sewusesigabeni sekufaka sicholo. Cha ngikuve kahle. Ngelwathi lwakho kancane nje ukuthi uma nangabe ufake letinsiba leti tishoni njengemntwana Nkosi bukhulu utsite esibayeni nobe umkhulu ekhaya kwendakalani. Ngisho nje ukuthi naletigaba tiyehluka Nkosi ngoba ungaba ngumntwana Nkosi lomkhulu kepha ube mncane kweminyaka, ube ngumntwana Nkosi lomdzala kepha ngokwesigaba ube mncane. Siswati leso kepha ke la kuletinsiba ngingasho nje ukuthi kuvuleleke kubo bonke labantu abeNkosi. Akunamkhawulo ukuthi mhlambe nawunesigaba lesithile utawuhloma tinsiba letingaka. Nekutimisa ke etesatimisa ngendlela ingwenyama leyihloma ngakhona. Ngumthetho wakhona ke lapho ukuthi angeke vele ke sithi hlome ngendlela ingwenyama leyihloma ngakhona. Kepha ke ngaletinye indlela ke singakhona lokuthi sithi hlome. Kepha ke akuyi ke ngokwesigaba ukuthi mhlambe ungumntwana Nkosi lomkhulu noma longanani ukuthi utawuhloma tinsiba letingaka. Nkosi kuvakala kalula ngalendlela uyibeka ngakhona ngikuvile ukuthi kubaluleke kangakanani kuhloba tinsiba futhi awutihlomi ngendlela lewuthandza ngayo wena kodwa kufuthi wati ukuthi tihlonywa kanjani. Inkosi tihloma kanje, mina ngingumntwana Nkosi ngitihloma kanje. Kodwa nakhona akusho ukuthi nanoma ngabe ngibani umntwana Nkosi uhloma ngendlela athandza ngayo. Kunetigaba thite kusho ukuthi kunemihambo lekhona.
sikuphi la sikhona? Kukabani lana kwendekani? Lapha sisesigodlweni, muti wenkosi lona Silo Semhlaba, inkosi Mswati wesibili. Muti lo waphakelwa inkosikazi Gogo laMagadlela. Kungumuti lo waphuma lona ke atovimba ebeSuthu ngoba bekuleta tikhatsi nje tayitolo yonke le ndzawo lena nje beyinebeSuthu sabacosha ke beSuthu inkosi nayiwakhipha emabutho sawacosha beSuthu baya enyakatho nelive lapho nje sesibabona khona ke lapho bakhona kubo Limpopo kubo Gauteng neMaphethelo. So lo muti lona nguSembuleni lana ngagogo laMagadlela. Inkosikazi lena sithi nje ngugogo laMagadlela ngoba ubitwa emva kweyise Magadlela Khumalo. Yena ke gogo libito lakhe kungunanzi wakaKhumalo lelesinaye lapha ekhaya lokusekusithi nje ngugogo laMagadlela ngaye uyise. Nkosi. Wo, uyabona la uyishaye khona njalo uyishaye esikhonkosini ukunikete lwati lengingakase ngafisa kulati nobe lengingakase ngalihlangana nalo. Bengingathi uSigogo laMagadlela libito lakhe lekutalwa nguNandi. Bengingathi uSigogo laMagadlela utalwa nguKhumalo. Ngisho kahle musa. Utalwa nguKhumalo. Cha, uyabona namhla ungilandzise kakhulu. Njengoba silapha kaGogo laMagadlela eMpumalanga ngaseningizimu. Ngisho kahle. Sisempumalanga eningizimu neMpumalanga ngelwati lwakho. Tingaki tilwimi lesinato nobe iMpumalanga inotse kangakanani ngelilwimi leSiswati la eMpumalanga? iMpumalanga kuyahluka ke Msakati ngoba uye uthi uhambe kuletifundza letikhona eMpumalanga siye sihambe uve ukuthi hayi ngala leSiswati ngathi sithi kutiya ngale leSiswati sithi ngathi kuthamba sesihlangana nalelunye lulwimi kangangoba nawuthola nje ngalapha ngakithi eMbuleni Siswati sethu nje singasho ukuthi siyamene nalesi lesingasho siyasikhuluma kangwane kuvakale nje uyamuva nje ukuthi umuntu hayi kwangale eMbuleni lona ukhuluma sona leSiswati cishe ngathi sihlobile. Kuye kulele tinye tifundza nje ngisho ngibekise esifundzeni saseHlanzeni. Esifundzeni saseHlanzeni ke ngisho ukuthi umthelela wakhona ngoba kunalaMapulane kunalamaTsonga letinhlanga tinyenti letikhona ngale lapho sekuthi sesidvunga khona leSiswati noma sekuthathela lo moya walele tinye tinhlanga. Kule mimoya leyo ke Nkosi kuleti nhlanga letihlukahlukene letikhona eHlanzeni leSiswati bese siyadungeka ke ukhanzeke ke umuve nje umuntu nanoma kube lula nje kumuve ukuthi hayi lona waseHlanzeni ngoba ubese ufaka amagama lapho uva khona ukuthi hayi leli gama alisilo leSiswati libolekiwe leli gama leli uve nje ukuthi hayi cha nembala kuyinto vele nje lekhona mane ke nje lapha nalapha labe kunene basayigcinile lemisimeto kepha leSiswati sifune sigcile futhi esiveni ngoba kule minyaka nje lemibili lendlule sike sakhipha umtsimba la ekhaya lo yakhona ngalembuzini into lesifike sayenda thina kulomtsimba kube yinto lebayimangalile ukuthi awu kanzi lo msimeto wemtsimba nabakhuluma ngemtsimba bakhuluma ngento lenje
Uyakubona lento lena-ke lesho kona ukuthi ngumshado wesiSwati lona yinto lesenta umfati ukuthi abe ngumfati la ekhaya eme naye nje nangemvunulo yakhe naye umbone ukuthi ngumfati wendoda lona. Ngako-ke lokuba naleti nhlanga letinyenti-ke esikhatsini lesinyenti kuba nalomthelela kokuthi leli lwimi lidungeke, lokunyenti kulahleke, nale mihambo ilahleke ngoba usuku uthathe kwalomunye uthi ngibone kazibani kwentiwa into lenje, ubuye uyende nangala ekhaya ukuthi hhayi into lenje iyendiwa kanti phela akusasiso lesiSwati. Ngiko-ke imisebenzi lenjena lefana nale mimemo lesithi lapho sisatowubungatha la masiko, sisatowuvuselela la masiko, lapho umntwanenkosi amemeta sive khona athi uyezwa na, sive sisabele kuye umntwanenkosi, sibuye endlunkulu sitewuhlehla. Lokuhlehla lesikhuluma ngako-ke luthango lute endlunkulu litovuselela emaguma, ngoba njengoba ubona nje emva kwami emaguma kuhle asakhekile, ilithango selibiyelile. Sibaya nasembi kwethu libutho ligawulile sibaya, laphuma libutho labuya latovuselela sibaya. Kuhlehla konke kona loko, nasikhuluma ngokuhlehla asikhulumi nje ngalokugisa kodwa kokuthi sisho imigubho, sisho tingoma ngaloko akusiko kodwa kuhlehla loko. Lokuhlehla lokuthumeka la ndlunkulu kokuthi lo mphakathi aphakame, lo mphakathi aphile ngoba lo muntu wenkosi funa njalo ahlale amile aphila. Ngako-ke lobucoka balo msebenzi lo lesiwendako, lo mmemo wekuvuselela lawo masiko, letingoma leticulwako ngememo, ngoba kunetingoma nje loticulako ngememo longeke uticule ngencwala, kunetingoma leticulako ngencwala kunongeke loticule ngemmemo, ngoba nalele sijuba ngayo nje ummemo ingoma lesiyitilelako kakhulu leyo kokuthi ummemo njengoba atindile lo wala ekhaya, kube ngummemo wekucala kunayo yonke imimemo lekhona. Ummemo wala ekhaya-ke nguwona lokucalako kunayo yonke imimemo, ngoba kwakunguwona ummemo lokhona wodwa lokhona eMpumalanga, lo wawubitwa Itolo, njengoba nisenibona nje imemo seyithe chithi saka, ngoba nangu Khokta utama kwenta integration kokuthi uletha emakhosi ndzawonye. Kepha lo mmemo wala ekhaya nje sithi nasiwumemetela siwumemetela emva kokuthi lisekwane lushe kangwane. Ngilapho-ke siwumemetela khona sithi hawu lisekwane silishiyile-ke manje ummemo sesiyawumemetela siwucale ngenkonzo lenkulu, ngenkonzo lenkulu. Nasicedza inkonzo lenkulu senguwo-ke umsebenzi wasendlunkulu wekuvuselela emaguma, ukuvuselela tibaya, nako konke loko sidzimate sifike kuleli langa lalamuhla lapho sesithi sesiyawuchitha khona lo mmemo, siwuchithe esibayeni la kagogo lamagadlela, sesibonga umsebenzi nako konke lokwendekile kulo msebenzi lona emadlotini nakuye umdali ukuthi nembala umsebenzi ube muhle ngendlela lesimanga. Msakade Nkosi, uye wathinta elinye liphuzo la lelimcoka kakhulu, ukhuluma ngengoma lehubwa nakujutshwa nobe nakuphela nobe nakuchithwa ummemo. Kuyini kubaluleka kwale ngoma leyo? Ngobe ngiyabona iphelela esibayeni nobe icalwa iphelele khona, and kwangathi kusuka kunenyama thide lapha esibayeni, angathi bitwane. Inyama yakhona iphakelwa nje neliphalishi nobe nemarayisi esikhatsini esinyenti. Angibaboni bomake bajikajika nobe kukhiwe imisobho laphana. Kwendakalani lapha esibayeni nakuhlatshwa le ngoma leyo? Ibitwa ngani futhi kuthiwa yini le ngoma leyo? Msakati-ke ngembi kokuthi sigidze leyo ngoma leyo, sichithe lo mmemo, le nyama lokhuluma ngayo kusuke kuyinkunzi lekhonjwe nguye umntwanenkosi yelibutho. Libutho lapha liyahlatshelwa lenkunzi ngetichema ngetichema-ke
seliyahlukaniselwa njengoba usho nje ukuthi akude liphalishi nje lenyama siyidla njengoba injalo. Ihlukaniselwe ngetichema. Libutho lalambuleni ke lihlukaniseke ngetichema letintsatfu, kuna Jameduze, kuna Gwayimba, kuna Phuthukezi. Kuba ke netichema letinye ke letichamuka leminye imiphakathi la tihlukaniselwa khona kuthi nakunemjindi, umjindi nawo umjindi uthola inyama yaso kule nkunzi lena yelibutho. Inkhaba nayo nayikhona nenkhaba kanjalo, kuyahlukaniselwana kuleyo nyama leyo. Sithi-ke nasesicedza leyo nyama kudla leyo nyama leyo, sekungena kwemntfwana enkosi sitogidza-ke sitochitsa lo mmemo lesihlangene ngawo lana. Le ngoma lena lesiyicalako-ke msakati njengoba ubalile, siyicale siyigcine esibayeni, sithi siyayitilela ngalamanye amagama. Lokuyicala nje siyigcine lapha esibayeni, siyayitilela iphelele khona lapha esibayeni. Nanoma ujabule kanganani msakati, angeke usuke-ke nje usho ngale ngoma ukuthi hawu namhla ngijabulile, awuthi ngigidze kamebaleni. Cha, kwendiwa lokho msakati, awugiyi ngayo le ngoma. Sicala siyigcine esibayeni kuhle kwengoma, kwemahube encwala nawo leswaqala siwagcine encwaleni, kube ngiloko nje msakati. Ingoma-ke leyaphakamiselwa lo mudi nguZinyathi, siwugidzako la mbuleni, ngiyona ngoma leyaphakamiselwa lo mudi. Uthi nje nawusungula lo mudi kuye inkhosikati laMagadlela, kusanikwa yona le ngoma kokuthi hawu libutho lasembuleni, ngoba nje lo mbhule libutho leNgwenyama, inkosi Mswati wesithathu. Lo mjindi nasikhuluma ngemjindi, libutho lelo lenkosi Mswati wesibili. So nasikhuluma njalo nje-ke msakati, ngiyona ngoma leyaphakanyiselwa umuntu wasembuleni, nguye lona lo Zinyathi. Sagcina lapho sagidza sacula leyo ngoma leyo, sekusho kuphela kwemsebenzi msakati. Nkosi, kuvakele kahle kakhulu. Uma nangingathi ngisafuna kubuta lokutheni lana ngingabe anginandlebe. Keja njengoba nginendlebe Nkosi, bengicela kwati mani ukuthi ngiyabona kufaka amachuzu lahlukahlukene, nami ngiyalifuna. Ngabe ngivumelekile kulithenga lichuzu na? Ngilifake nobe kunemisemetho othile lekufune ngiyadi nobe ngiyende kumbe ngihambe kuze nami ngibe sekuyisigabeni sekufaka lichuzu. Lifakwa ngilaba njani? Leli chuzu-ke leli angichaze nje ngemvunulo yesiswati ngoba inetigaba tayo msakati. Isiswati sihleleke kakhulu ngoba uyambona umuntu ukhone lokho ukuthi umbone ukuthi ukusiphi isigaba ngale ndlela lavunula ngakhona. Leli chuzu-ke lokukhuluma ngalo lifakwa ngemajaha labutsekile, lesithi ayigana inkosi, akhwela indunduma, ayigana inkosi, ayivuma kokuthi inkosi Mswati wesithathu isaphila, ikhona, iyawuma nayo noma kunjani. Iyayigana inkosi, iyawulandzela nalamasiko esiswati ekuthenini aqhubeke aphile aye embili. Leyo-ke lelo lichuzu-ke ligatshwa-ke ngemajaha labutseka ayigana inkosi. Kuya-ke kuhambe lapho-ke kuthi mhlawumbe utawuthola lijaha lifake ligcebeshe nalo lichuzu futhi, noma amachuzu abe mabili. Lapho-ke sigaba lesinye leso lesikhona. Kubuye-ke kube tilomo-ke leto majaha lamadzala-ke lakhona la elaweni. Ngingasho nje nangathi pheceleti kuma-army ranks i-general. Lapho-ke uyabona ukuthi hhayi ngumuntu longetulu-ke lona, sigaba sakhe hambile ngalokugaba ilichuzu neligcebeshe noma amachuzu lamabili. No, uvakala kahle kakhulu Nkosi.
Ngiyathemba ngale ndlela uyibeke ngakhona sesigabeni sakuyivala. Ngibonge kakhulu isikhathi sakho. Lokushilo nguvile. Ingabe kukhona lokwati kulungiselwa umphakathi la ekhaya mhlambe umphakathi nawo ufika lana uta netikaftini badla amapizza kwendakalani kukhona kudla thile lokulungiswako la ekhaya kwesive kwendakalani kudliwa njani? Msakati kuba netinkomo letikhona nje ngekwahlukahlukana kwato ngingatibala up to 13 yetinkomo letiwiswako la ekhaya letiwiswa ngekwahlukahlukana kwato ukuthi imbali iba nenkomo yayo lehlatshwako idliwe imbali. Libutho nalo kanjalo libe nenkomo yalo, Luthango libe nenkomo yalo, Sive kuphume tinkomo letimbili lapho Sive nakhona siyawukhona ukuthi sidle sisuthe. Kube nenkomo yemalangeni, nemalangeni nawo aba nenkomo yawo lehlatshwako ukuthi nawe emalangeni athole kudla. NebaKangwane bayahlatshelwa-ke babe netinkomo tabo nabo lapho-ke umntwana enkosi akhipha khona inkomo yengonyama, inkosi Mswati wesithathu lapho kukuthi kuhlatshelwe laba baKangwane. Sive asilambi-ke msakati, awu lapha nje ngasho nje ukuthi kudla simane nje siyadla inyama size siyikhombe ngendlela kokuthi siyayidla kudla kububandi. ENdlunkulu akulanjwa msakati ngoba tonke tetfulo letiba khona eNdlunkulu nakusekufika lo msebenzi lo kuyacinisekisa ukuthi Sive sihlale sinakekelwe, Sive siyasutha singalambi eNdlunkulu. Kube kuhle wabe muhle nje lo msebenzi ngato tona leto tetfulo letiba khona ngokucala kwalo msebenzi wenkosi. Ngingasho-ke msakati ukuthi hawu kagogo laMagadlela ube muhle ummemo wa 2024. Siyabonga esiveni siphumile siyabona hawu sibulala inyoka kumnyama kagogo laMagadlela. Siyajabula ukuthi Sive seNgwenyama siphile ngalendlela siwalanzelele lamasiko. Nalolusha siyalibona hawu nabo baphumile ngemandla nanoma sisafuna lokubasisa sibagane ukuthi bete kulamasiko abo bawathanze nawo bawalanzelele ngoba lento ingapheleli lakithi ngoba kuphelela lakithi kufa kweSiswati loko. Njengoba uwati nje ukuthi sekugcwele nalama model schools lawa lapho bantwana nje lusiko noma lulwimi lemntwana licala ngokulahleka ekhaya kuthi umntwana abepheke kukhuluma Singisi nanoma asekhaya angagcini esikolweni. Kepha-ke nako nje nalokunye lokubulala Sive kakhulu ukuthi sichube sona leSingisi embili kube kungathi nawukhuluma Siswati awukafunzi noma umuntu lonjani. Kepha nje kubalulekile ukuthi sithanze sona leso Siswati sethu silipromote lelwimi lethu leSiswati kude kwati ukuthi leSiswati siyakhula siyafundziseka nasemakhaya esikolweni. Bangagcini nje bantwana ngokuthi bakubona kumabonakude njengoba nalo msebenzi nje lokhona lana kusho nje ukuthi eMaswati asimeni kulowo mugca kokuthi siyawavuselela lawo masiko. Sive sitophila kuningi lesifundzako ngesintu, kuningi lokusakhako ngesintu ngoba nasihlangene lapha nje siyakhana singemajaha siyafundzisana impilo ngemajaha ngokwetigaba tethu ngoba labanye sebahambile lendlela bayibonile ukuthi
njengoba sisho nje ngesiswati ukuthi bujaha yingani. Kuningi kunyenti-ke emsakati lesifundisana kona ngaphandle nje kwetingoma letinengichazelo nakhona. Lesiticulako la ngememo ukuthi hawu tiyasakha nathi singemajaha, biyakheka nayo imbali luthango nakanjalo. So ngalena ndlela nje msakati sibonga kakhulu siyindlu yaseMbuleni egameni lemntwana enkosi Makhosonke nayo yonke indlunkulu yaseMbuleni. Siyabonga ukuthi nitile nitosisekela kulo msebenzi lomkhulu nakangaka, nasenta nathi saba bakhulu, nasihlonipha nangesimemo sethu lesifikile kini kokuthi nite la kagogo laMagadlela. Sive naso sitobona njengoba nisatayisakata le nkulumo yethu ukuthi ihambe iye esiveni, nesive sitofunza ukuthi kagogo laMagadlela kwentiwani. Nasikhuluma ngememo, lo mmemo lokucalako nje lovula yonke imimemo, kwentiwani khona nasikhuluma ngememo, ngoba kungumsimeto lomkhulu nalobalulekile msakati. Nkosi, ngibonge kakhulu isikhathi longiphe sona. Sanele. Manje nje ngakuya ngami mhlambe ngabe nginelidziwo lana mhlambe la ngakhona kunatha khona lokuthile mhlambe ngabe kunemcombothi nobe mahewu lasho ukuthi nawo siyabe siuvale kahle ngoba ngiyabona emabhakede maningi ajikaji. Kodwa hayi nani kule information longiphe yona anginawo lamanyeni Nkosi. Ngitawanza ngibeke khona lapha. Cha, siyabonga kakhulu msakati, niphile nebabukeli emakhaya, siphile sonke sive seNgwenyama. Akube kuhle nine bekunene, nine belibhuza lelimnyama lindlebe ende ndaba, lingeva lathi lingeva ndzaba liphangalele emkhondeni. Nine bemahlokohla lowahlohla timbiba taphuma tenda busakalala tayawubanja ngidalada kaZombodwa Magugu esangweni. Nine bekunene, siyabonga kakhulu malangeni lamahle. Kube kuhle emsebentini wakagogo laMagadlela. Sisho kanjalo Nkosi. Nkosi. Ngangibona ngithule wekhebule ngisazovumbuka amaduze, ngisabheka iplan lami liyozivuthwe, iqhinga lami laziwa imzobona ngempume. Ngangibona ngithule wekhebule ngisazovumbuka amaduze, ngisabheka iplan lami liyozivuthwe, iqhinga lami laziwa imzobona ngempume. Awu madoda, I'm on my way up. Ngisendleleni manje sengijake likhena.